حضرت ابو दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बांदी थी, एक दफा कहने लगी आप इंसान हैं? गौर से सुनिएगा, आप इंसान हैं या जिन हैं? इंसान हूं। क्यों? कहने लगे मैंने 40 दिन आपको जहर दिया है और आप मरे नहीं। 40 दिन जहर दिया। कहा इस बात पे के लिए तुझे किस चीज ने तुझे आमादा किया? कहा किसी शख्स ने मुझे कहा कि तुझे जहर देनी है और मुझे आपसे बुग़्ज़ हो गया, नफरत हो गई और मैं आपको जहर देती रही। 40 दिन मैं जहर दिया, आप मरे नहीं, क्या वजह है? कहा जहर है तदबीर और मेरे पास एक तोहफा है तकदीर का, उसकी वजह से मैं नहीं मरा। वो क्या? कहा वो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। मैं ये दुआ पढ़ता हूं, अल्लाह का अमर है इसमें और इसी के साथ तकदीर की ताने बाने हैं, तेरी जहर मुझ पे असर आइंदा भी नहीं करेगी। अच्छा तूने मुझे जहर दिया, इदफा बिल्लती हिय अहसन, जा तेरे बुरे अमल का बदला तुझे अच्छे अमल में देता हूं, मैंने तुझे आजाद किया, आंखों के सामने से चली जा, जा आजाद जिंदगी गुजार। नजफ पे जाके कयाम किया, पीछा करते 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 ये कसर अबियज में छुप गए सारे और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर ने नजफ पे जाके कयाम किया और फिर इनका गलबा था। और खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार थी और उन्हें पता था कि हमने मगलूब होना है और खालिद बिन वलीद ने गालिब आना है। आखिर खालिद बिन वलीद ने उनके बड़ों से एक पैगाम भेजा कि अपने बड़ों को भेजें और हमसे आके मुज़ाकरात करें, वरना आपके कसर अबियज आपके किले पे हम हमला कर देंगे और हम फाते बन जाएंगे। तो उन्होंने अपना एक बड़ा भेजा, उसका नाम अब्दुल मसीह था, 350 साल उसकी उम्र थी, बाबा था। और हजरत सलमान फारसी की उम्र 500 साल थी। 250 साल की रिवायत तो पक्की रिवायत है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है, हजरत शेखुल हदीस ने भी इसको लिखा है। मैं 250 साल की रिवायत तो पक्की है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के थे और उस दौर से मदीने वाले का इंतजार कर रहे थे, आका का इंतजार कर रहे थे। 350 साल बाबे की उम्र थी। बाबा आया, जब बाबा सामने आया मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करके आना है और मुज़ाकरात में टेबल टॉक में जीत के आना है। बाबा जी सारी उम्र के तजर्बे लड़ा दो, टेबल टॉक में ही सारी जंगें जीती जाती हैं। बाबा ने कहा ठीक है, जीत के आऊंगा, जीत के आऊंगा। तो बाबे के पास ना एक शीशी थी। बाबा बाजों का शीशी को देखता था और बात करता था। ऐसे शीशी को देखता, छोटी सी ऐसी शीशी थी, ऐसे शीशी को देखता था बाबा और बात करता था। तो खालिद बिन वलीद मुज़ाकरात कर रहे थे, उनकी शराइत सुन रहे थे, अपनी शराइत बता रहे थे एक दूसरे से। बाबे से पूछा बाबा शीशी में क्या है? कहा सिम सात है। सम या सिम? सम सात। एक सांप होता है, सांप, सांप। बरे सगीर में एक रिसाला निकलता था, उसका एक स्पेशल एडिशन था सांपों के ऊपर। मोची दरवाजा लाहौर से एक मैगजीन निकलता था और उसका उस दौर में एक दौर था और मैगजीन का तोती बोलता था, उसका एक स्पेशल एडिशन था सांपों के ऊपर। और सांपों की रिसर्च, एक सांप होता है उसकी खोपड़ी से एक जहर निकलता है। सांप की हर खोपड़ी में जहर होता है और जहर जहर होता है, पर वो जहर ऐसा होता है जो आंख की पलक नहीं झपकने देता। बस ऐसे में बंदा मर जाता है उसी पल में। समसात थी, उसमें सांप का वो जहर था। उन्होंने बाबा जी ये जहर किस लिए? कहा कि मैं अगर आपके मुज़ाकरात में नाकाम लौटा, मैंने सारी जिंदगी नाकामी नहीं देखी, कामयाबी देखी, मैं अपनी कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं ये जहर खा के मर तो जाऊंगा पर मुज़ाकरात में नाकाम नहीं जाऊंगा। तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया अच्छा समसात की ये शीशी मुझे दिखाएं, ये वाकया नजफ का है, ये मुझे दिखाएं। ली
اور پڑھیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ لفظوں کا ویشی معاف کرے۔ یہ دعا پڑھی اور پڑھنے کے بعد ساری شیشی منہ میں انڈیل دی اور ساری شیشی پی، ایک پسینہ آیا اور جسم سارا دھل گیا، اور وہ بابا حیرت سے 350 سال کے تجربے دیکھ رہا کہ کیا ہے، کیا ہے، 350 سال عمر ہے پر اس کے اپنے تجربے ہیں۔ انہیں کہا یہ کیا؟ انہیں کہا تیری تدبیروں پہ ہماری تقدیریں غالب آ گئیں، تیری تدبیر سمسات تھی، ایسے ڈال منہ میں اور پل میں ایسے موت آئے، اور ایک طرف ہماری تقدیر ہے، وہ تقدیر ان مسنون دعاؤں میں، ان قرآنی اور حدیث کی دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ وہ تقدیر کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے، اور میرے رب کا امر ہی تقدیر ہے۔ واللہ غالباً علی امرہ، میرے رب کا امر ہی تقدیر ہے، اور میرا رب کا امر جب غالب ہوتا ہے وہی تقدیر بن جاتا ہے، اور میرے رب کا امر جب امر سے ہٹ جاتا ہے وہی تیری تدبیر بن جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میری ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، اور وہی چیز جب رب کا امر ہوتا ہے وہ تقدیر، ساری تدبیریں تیری ختم ہو کے تجھے سب طرف سے ناکامیاں یا موتیں دکھائی دیتی ہیں، اور تو پھر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ مولا کر دے، اب میری ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک طرف تیری تدبیریں ہیں اور ایک طرف ہماری تقدیر ہے، یہ دعا ہم نے پڑھی ہے، اور وہ دعا پڑھ کے سنائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی ہے میں نے، اور یہ دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بابا الٹے قدموں اٹھا اور اٹھ کے جا کے کہنے لگا اپنی قوم کو اکٹھا کر کے، میں ایسے شخص سے ہو کے آیا ہوں جس کا سپہ سالار کی یہ حیثیت ہے، اس کے خلیفہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں خلیفہ تھے، اس خلیفہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور دیکھو خیال کرو، ان سے نہ لڑو، یہ لوگ وہ ہیں جو خود زہروں کو پی جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی طاقت دوسری ہے، عام نہیں ہے، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دو، اور اپنے خزانے سارے حوالے کیے اور گیٹ کھول دیے قصر ابیض کے، اور سارا نظام حوالے کر کے کہنے لگے آج کے بعد آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ وعبقری حسان